أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أمي ألافو أمي تغني على فيك أبو شتانة تورما شتانة مني على اللي فرلا كيرو كباغا هنا أمي تغني على فيك أبو شتانة تورما shitana min sona ka foko aletik ala ka laydu time ala ya bla mina ka toke ni ala dimina ko ka genga ba ka hinela amba ni ala fe ala kan kishika bo shitana toroma ko fe amba ala fu ala mi ya folo ni ala anale ala mba ala ba ala fu ala mi jien hinel la boletiki ala mi la hara hine kerengere ne tiki amba ala infu danti ala mi nga fu la ambulo amba ala infu kofe am kishi ani nema nyina fe akoga kira na so dinga kofe ani mogo sona ka tugula mi kishi nema nyina ala fe aka ku beka kira me na le kunta dave on tida kira me na le kunta ala ko ka kunti fuike donc ami kira info ala sona ka bido yira anano e bijuma do yanye amba ala fuula doyen ladu tabagaye nga ala de ladu time bagaye ame ala fu anga ladu timen na ala min sona kambo juma dona ka bi juma soro dongo don ba fanga sigila ngo jome ladu de ta o ladu tale kofe ado mana se abi kewa ati kewa u far alala ado bina sinyena wa u far alala na don sira absaka kewa abi soro kenaya kono wa u far alala onga ala sona kanga ladu min time ka biso amba ala fula katlaka an lame bawfu ka an lage bawfu parce que don ni bi barala ni ye ka courage ta bara o barala hasro deme bagade bila ama deme bawfu munu mi ka an deme ka foko am baram na ko bara en kaduye ambu fu ko fe outlo ba dinge ana balmake ana ko geribu keni ro ne karamogo dirisa yasi karamogo e ne de sile do aw nyakuntle na bi mi ka baro ko fe mi ya fanyini befe kuma e to de ni do ta do ba kumbo ku do no de sile do ken lame ku do bago de sigime ko lame bago sigime ken lame ku koro do bago fene sigime ken lame baga be ku koro do baga be ku koro do sigime ken lame o nine filio filike aw ka filite ne de ka filido mi ya fanyini aw fola kuma e gaba kuru de ni abu da ka beta be rodon mi ya fanyini befe kuni andu no kuma kono kuma mi na le de ka gelani fembe kuma mi na le de ka gelani fembe ko kuma mu yenya ko fotuko ko kuma ko mu yenya ko fotuko ami ya fanyini awfe amana kika do mogo gashila kuma ukono ya fa binyini awfe akanto deni yayi ko fe an sigira nga biladu kenaka amina kuma mun kabi mo ya ndoni femi wode faida di amina kuma faida ka ami kuma faida jmen kabi amina kuma qur'ana moteur de kambi oye qur'ana moteur ye jumay do sigile ba yara ina ko qur'ana moteur ye jumay do ba fago yashi hotel oyi qur'ana duskun an moteur yi olu tikilinye moteur de fin mitanay donc amina kuma qur'ana moteur kabi amina kuma aya kabi aya mimbe ni ale aya nyokon te qur'ana kono ale aya ne ka sa qur'ana aya bay ale daga boni qur'ana aya bay
amina kuma ale kan bi antina kuma ale ka fo kan ba don atime beka antina kuma ale ka fo ko ni an te ka don bagaw ti antina kuma ka fo ko doni bana ka teme beka amina kuma ka nanga don fitini ndi ala don fitini mun kan fa ana akan amina kuma ni oye okan amina faida do di amala ni an sigira de ka fo ko am aw deme aw timin don ko nyefo aw ye aw bu min yere don atla ka hakli jimi ola am faida do di do sigile o ba lame o ba don me ba sura hunyine mbako o do sigimbe o ya lame do fe ka teme umia o bora kalama ka koro me o madala me non sigira ko ba ko ko ni fe mi so ga chen ide parce que gonde la ka kuma me donc o de kama do ba don ambo hakli jimi ala do yere ta don o bina don donc o de Qur'an motari dumenye ni uba fo fena ko Qur'an dungun me fembela me dungu do me muna dungu do me mishi la kuru mi mishi ko sambela na no ye o mishi ko sambela ne ku do be o sanfe o dungu nde donc o dungu nye mishi ni ma ro badi bo Qur'an fena dungu ne bo Qur'an dungu ye dumen o de ayatul kursi o ayatul kursi abi ko chaman ke do ko tanga aya do ko kishi aya do yera ko gerska aya parce que aya minni ya do abi gerska lasima aya minni ya do abi kishi abi tanga donc ayatul kursi hamina do faale de kambi fayda la ami min don ala parce que jonga donda e fitini ndi jonka donda e fitini ndi ibi danro do de la mo ko ibi danro na do ba damine mamu ba bedon otin mo ko ba bedon otin ibi danro do de la do ba damine yi donc o ba yira ka fo amina kuma fem ka an ta bedon am fitini mun don ala am no de nyefo yi ayatul kursi ayaye ale de bu Qur'an kono abi Qur'an yoro jmena abi suratul baqara kono fo aya keme fulani aya bidru ani nani bidru an duru abende ayatul kursi ni ta do ma fiye alladhi Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عند آية الكرسي آية الكرسي من جينا كما كيدغون ni kuna fenge ma ki degun ni ya don ni kuna fen foka sat se ka fen chenyi ni ayatul kursi don baga o de sigle do kanet dir sallama bi don baga munun be ni ukungulo bu kanda la lu benen lame ko sebe mati bara wutu do fiew fen na monon be fika ko do magay tey o fen me bara wutu taga lage asigi me fen da mono de ka bara wutu sigle do yasika itsika bara wutu do figa yasida bara wutu sigle do fatiha ka itsika bara wutu do figa fatiha do bo bara wutu fana sigi me ayatul kursi yudika ma tsika bara wutu do ni ma ayatul kursi yudo donc wodi la ayatul kursi e fenye kaba ko surandu kaba ko ayadu ayamundo ala yaraka la rusi to ko foma ala ka ku ala yaraka masaya shesi wodi to ko foma ala o mamutu do ana ala yaram mamutu ayatul kursi yodi bi fayda mun di akambi kuma kana ganya me na ala sona don ram na babu kaka ata apmati dani tugula na ala sona ka don ro yirana am fen baka ayatul kursi yera ni halage a kelma ube kelma bidruma magom bi ila hamina kom bi ila digum bi ila ayatul kursi tala de ibi ala joro yala jogo fla nasra do be ayatul kursi yula ijije ka ke kika hamira ala la chewo che yake muso yake wallahi bi alai ala bi fanyiri la ala yeti ko ala ba yira yila ko ne nere alai ala yeti me yake kumuno bi nyedi wori ala yeli o jogo flag men ijila je ka janaba ko
ani janaba nɔgɔti la janaba ko le kɔfɛ n'a ka di seliji ta janaba la n'a ka di janaba ko i ka bɔ i ka seliji ta n'i ye seliji ta ka tila i jilaja i ka don so kɔnɔ kaliwa don i donnen kɔ so kɔnɔ fini bɛɛ bɔ i la i langolon i jɔ k'i ɲɛsin Ala ma Ala ne ka sabu ne mako de yiri la mako min bɛ ne Ala b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais e de ko k'an y'i wele ko ad'uni astajibu lakum k'an y'i wele k'i b'an jaabi Ala ne bɛ n'i wele mako de la mako min ni ne tɛ se k'a dilan Ala de bɛ se k'a dilan min y'i wele ni jumɛn ye min y'i wele ni ka ayatal kursi ye i jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i langolo mako min b'i la k'a yira Ala la Ala e de ye ne bange nin cogo in na wa n bangena nin cogo in min na n ye n yira e Ala la ne ye cogo kelen de ye n b'a ɲini i fɛ e Ala ka ne sutura ne lebulen de jɔlen don ɲɛkunkilenna na Ala n sutura n ka nin degun in na ne ka papier ko gɛlɛyala la Ala papier ko in ye ne degunna ko de ye bi Ala n b'i deli ka n papier ko in k'a dilan Ala ne muso ye n janfa de Ala ne muso ka janfa Ala n y'a ɲini i fɛ i kɛ n bɔ a kɔnɔ Ala degun mɛna ka nafolo ko don ni ko don hamina min b'i la dɔrɔn i jɔ i k'a yira Ala la o yiralen kɔfɛ Ala la kibaru fili ni ye Allahu Akbar kɛ Fatiha kalan ni Fatiha kalan ayatal kursi kalan siɲɛ 25 i jɔlen ni ayatal kursi kalan siɲɛ 25 i kunbere minɛ i ka wuli k'i jɔ k'i ten tugu i ka taa jɔko fɔlɔ ye jɔko filanan i bɛna Fatiha kalan i bɛna ayatal kursi kalan siɲɛ 25 o siɲɛ 25 ni ayatal kursi kalanw na i bɛ sɔrɔ kana i sigi ka tahiya kalan i bɛ salamu bila tahiya kalannen kɔfɛ ka salamu bila ayatal kursi yɛrɛ n'i y'a induba o bɛ ni 174 ye o bɛ amu ad-dunya o bɛ diɲɛ ye mako min b'e la i jija k'i ɲɛsin Ala ma Ala ayatal kursi kɛlima ne ye a jate bɔ o la n ye jogo 2 kɛ Ala fɛ ayatal kursi siɲɛ 50 kɛ n mako in na Ala n bɛna a siɲɛ 174 fana kɛ n mako in na Ala n b'a ɲini fɛ k'a dilan wuridi in kɛ astafurulahi 100 kɛ i ka sɔli kira ka 100 sɔli fɛn fɛn nɔgɔyar'i ma sɔlatul ala nabi o kɛ 100 ni tilala kana ayatal kursi wuridi 174 ni hɛrɛ ɲini sira don ni papier ko don i b'a daminɛ 4 70 100 i b'a daminɛ o la mais ni tɔɔrɔ de ɲɔni don ka bɔ i kan i bɛ fɛ degun dɔ de bɛ ka ɲɛsin ma i ɲɛ b'a la o degun n'a nana kaso ko de ɲɛsin min ma dɔ k'i ma ka nkalon da i la janfan de siri min kama i kan ka don kaso la i jilaja k'a b'a kɛ 174 donc i b'a ta sanfɛ ka jigin duguma mais ni bɛ hɛrɛ ɲini n'a ye i b'a kɛ duguma ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ wallahi i tɛ nin kɛ mako si la ko Ala tɛ mako min dilan o tɛ yen o tɛ se ka kɛ n'i ye nin kɛ ayatal kursi Ala b'i lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ yen ko e de b'i janfan kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan i b'a sɔrɔ a bɛ siran faama kungo ɲɛ i b'a sɔrɔ n'ale bɔra papier t'a bolo kuma bɛɛ faamaw bɛ se k'a kɛlɛ faamaw bɛ se k'a dɛmɛ i jilaja n'i bɔ i ka denbaya la n'i bɔ i ka du kɔnɔ n'i ye i labɛn i b'i ka so kɔnɔ wagati min na ayatal kursi kalan siɲɛ 3 n'i bɔra n'i sera i ka da la sani i ka na du gɛnɛ na n'i sera i ka da la ayatal kursi kalan siɲɛ 3 n'i bɔra i ka du gɛnɛ na sani ka bɔ i ka da fɛ ayatal kursi kalan siɲɛ 3 n'i sera da la sani ka bɔ ka taa kɛnɛma ayatal kursi kalan siɲɛ 3 cɛ o cɛ ye nin kɛ faama ɲɛ tɛ da e ka fiyewu Ala tɛ sɔn abada k'i di faamaw ma ni dumina nin kan hali n'i y'a kɛ siɲɛ 1 Ala bɛ di ni faamaw cɛ donc o ye mɔgɔ min bɛ yen dɔ bɛ papier ko b'a la mais dɔ bɛ papier b'a bolo mais gɛrɛgɛrɛ dɔ b'a kɔ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ye o ani faama kungo bɛ ɲɔgɔn na o y'ale yɛrɛ cogoya ye hali ni papier b'a bolo to ka nin kɛ dɔrɔn i bɛ Ala b'i ko dɔ k'i ye o ayatal kursi kelen ala hayyul qayyum de b'ale kɔnɔ hayyul qayyum o yɛrɛ y'a dama nafa di ayatal kursi la ni ko nafolo bɛ ayatal kursi la mɔgɔ min bɛ yen k'e mako bɛ nafolo yɛrɛ nafolo fikiri k'e mako b'a la k'e mako bɛ nafolo la
ayatal kursi de bisi ka atla ikila ja kam mo nyini mo do nyini mo mi saka sebeni kiye iga ayatal kursi seben keme ani biolo blanc ani nani ayatal kursi sebeni keme ni biolo blanc ani nani na imana seben atla peu kumamina bon nga kam wala mo min bi ya parce que abara keli man nokon kofe parce que muna keli man nokon kofe ketugo di bala ni seben tugola ijila jay ka baga nyini no e sagay yu saga de faganna ni e saga faga saga kungulo ibo de nation plan fly fangele mande sunzun sana a bulu ana lili mane sunzun bulu ana lili o kofe ibina zeranje nyini ibino ni don dakala ibina nation plan fly ba ke dakai ni ya ke dakai ibina nation fangele bo ni saka ba kungulo to bi badu nation fangele ni daga dona tle wolovla ibi ko ala ay to ka ay tal ku ci wurudi keme saba antan saba mo tini ge ko sikata la kala tan aflo di mo sikata donc dokunya dama don memulo ka fo ay tal ku ci ka folo o de kini donc mi boy mi na rojme mi afop ma be parce que fen chama be anyi ngali bi kenere drisala don don de la ka ma tia banaka ni don fo ala me ni aye ngap ma man chanka ni aye nkuma fo mi fen langa di mo ma ala nkum ka tiyan de nyini parce que kana kuma donika doni mi na tiyan ti bulu kana kuma fenga femi ni ta don ibi fitini mun doana ato yika benyini ka se a convince na ato yika benyini ka sa dani ka soro ka kuma ka alhamdulillah ba ala fo ala sona ka tiya fura ginu di ama ngani ala sona don natala abino so don natala abino so donc nik nye nga bi kuma oye bi mi se ka min fo oye o de kinye ni men bi nga dakunya laban ke minye safna mun fle bega safna ita femi safna ina o timindo ne timindo donc mi se ka min fo oye bi o de ni ka fo yala ka nga juma ala ka hera chaya ala ka gersike ala ka di ama ala ka hamina ko dogole a bangene ala de ba don ala ka di ama ala ka nga nyini fe ala ka nga sorofon ala ka nga nyini fe ka nga sorofon ala ka gersika nyumandi ama ala ka kishi ala ka tanga je balaw lahara balaw ala ka kishama nye balaw ala ka kishama banam mi nya kono no nye bana jugun no yebi amba nyini ala fe ala ka kishi bana jugun numa toro ko mashiba ko geragera ko amba nyini ala fe ala ka do anache ala ka do anache ala ka nga nyini fe be ka nga sorofon ala ka jenya ala ka lahara nye ala ka hinanga tabaw bela ala ka yafuma ala ko kaka ala ya koso bijahi musafa salli ala rasul amma fa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.